Yes, we have food drip, lapu-lapu. You use your hand do, dajubo. Hoy, katay ni. Good smell, lapu-lapu. Di mo sa takay oh. Lami, worth it? Worth it? Worth it. The price is worth it? Yes. Yes. Welcome to Kauhagan. Lami? Lami tayo. Lami kayo. O diba? The beach is so crystal clear mo. And what do you call this? Sako. Hi. Ino? Mm. Yabay. Hambon. Ya, nga ano to ya? Ni reklamo siya, gutom na daw nga unta ko. Sige. O di ba? Mo chicken native. Ya, ali na ya. La tubig ya. どうやって食べんのこれ手でやばいんだけど身あんのかこれ逆に体からじゃあどうやって食うのこれ食べて食べるけど身がないよないhala di kinay ka lami uy wow o di ba do you like it here rate 1 to 10 rate 1 to 10 10 10 ah ini lami wow nice rice tabi tiyo rice tabi ti no diet to oh my goodness nadihang rice ya yes oh na oh kani oh wala man ni nakuha na noon tingko lang ko kay oh okay asa mo nga on atul pambot pambut bitaw mo malhin tag pambut oy okay mo dili mo ay okay ra sige